Ikaw ang numbers ha. Hmm? Sige, magsuot si Papa number ha. Kani unsa man nga number? Kana. 25. Ha, kusga. 25! Very good. No. Next. Kana. 40. Ha? 40. Si 40 ba? No. 14. 14, uy. Next. Dapa. Kini. Una. 7, 6, uy. Ha? 76. Wow, very good. Next. Kini. Diri atubang ni Papa diri. Unsa man na? 25. Ha? Ana. 25. Ha? 25. Si 25. Una ang kuan 5. And 2. Ayok dool diha. Angat ulo. Dili. Stand, sit down lang. 52. 52 ba yan na? Diba? Next. Unsa man? Kini. Kana. 46. Ha? No, 2. Unsa man na? 30. 36. Unsa man ang una? 2. Una. Asa may una na? Sa duha. 60. Sunod. 2. Unsa man na? Basa ka tanan. 62. Wow, very good. Very good. Next. Tarong, sit down, tarong. Tarong, diri. Diri, sit down bo. Di man magtarong, eh. Down. Sit down. Next. Kana. 30. Unsa man na? Una. Kanang una, unsa man na? Wow, unsa? 36. Unsa man ang una na? 86. Wow, very good. Next. Kini. 90. Ha? 90. Unsa? 90. 90 din na. Duha man na. 90. 90. Uy. 99. 99. Sa? 99. Wow, very good. Sunod. Kana. 100. Wow. Next. Kini. Ano? Kana. 24. Ha? 24. Paspasa god. Kini. 80. Paspasa god. Next. Kini. 80. Ha? 80. 18. 18. Very 18 na good. pa. Oo, opo. Kana. Kana. 70. Ah, 70. 70. 17. 17. Next. Up lang. Kini. 115. Unsa? 115. 115 din na. No, 105. Wow, very good. Next. Very good. Ay, paspas ko. Paspas man. Kana. Unsa man na? 47. Stand up tarong. 47. 47 din na. Unsa may nauna? No, 47. Murason padud ka. Unsa may nauna? 7 or 4? 7. Oh. Sige Four. daw. Pila? 7, 4. Unsa man na? No, 70. Wow, very good. 74. Unsa imong gustong grado na?
Ha? 12. 12 lang? Pinduta daw ang 12. Sige, pinduta daw. Nye, di mo na 12. Pila man na? 51. Oh, unsa man ang 12? Gabuta ko sa Oh, i-erase. Unsa man ang 12? Wow, ka very good ah. Next, unsa man ang 22? Sige daw, pinduta ang 22. Sige, pinduta. Pinduta. 22. Where? 22. Ano ka na? Ambot, ikaw. Na. Ulok. Sige daw. O, pila mo na. 25. Oh, 22 din na. Dili. Oh, dili man di ayon. Yung anong mamo na magipindot. Dili na oy. Unsa man din 22 daw. Sige daw. Na. Wow! Ka very good ah. Very good ah. Next. Sige. Diha. Sige, next. Unsa pa? 31. Pindutan daw ang 31. 31, irisa sana. 31. Where? Ambot. Na. Oy, dili na. Oy, 51. Diha. Oy, dili na. Oy, dili na. Unsa man? Na. Sunod. Na. Sige daw. Sige. O, unsa man ang nakasuwat? Kani. Unsa man na? 31 or unsa man? Dili, dili na. Ay. Unsa man din na? 12. Oh, nya, ingon ko 31, dili 12. Asa man ang 31? Sige daw, pindot ta. 31. Delete sa delete. Sige daw. 31. Pila man na? Dili na. Oh, 11 bitaw. Oh, sunod. Pinduta ang kuan. 51. Oh, pila man na? 15. Oh. 15 man din na, di ba na 51? Sige daw. Pindutang 51 di. Tarong lagi. Di reset na ni papatapad. Dili uli. Oh, erase. Pindutang 51. Di lagi na mo. Oh, unsa may unang pinduton dapat? 51. Na? 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 Dili na. Pila man na? Kana. 82. Wow, very good. Uy, Sige. Pila man na? 51. Na 51. Kunya, kini, ayaw sa lihok. Kana. 92. Ha? 92. Si 92, dili oy. Tanawa, tarong. Tanaw. Up lang, ayaw pag nana. 92 din na. Di. Unsam din na. 92. Dili lagi na 92. Unsam may nauna. 2. Sige daw, basaha daw. 90. Ulo, unsay nauna? Sige daw. 9. 9 din nauna. 9 or 2? 20. 20. T. Unsa may dulo? 21. Ulo, 29. 29. Uy. Kanay, unsa man eh? Kanay. 10. Bilis. Kini, unsa man eh? 80. Wow, very good. Kini, ayaw sa lihok. Ha? Ano wa? Pila ganina? 50. Wow, tarong lagi sit down. Ayaw lihok. Kana. 90. Wow, very good Next. Kini. 30. Bilis buyag Kini. Kana. Unsa man na? 5. Dili, 20 na pa. Dili oy. Unsa may unang nasuwat? Stand up lang ayaw na. Unsa man na? Unsay una? 5. Sunod. 9. Unsa man basaha daw. Basaha daw. 5. 4. Nawa. 25.
59. 55. 59. Oh, 5 ba ya? 59. Oh. Next. Kene. Kene. Tanawa. Kana. 11. Dili magod. 100. 100. Unsa man? 12. 12. 112. Oh, 112, di ba? Oh. Oh, sa man tong ka? Oh, how old are you? Yes, baby, cartoon. How old are you? Ay, Ah, unsa may mong name? Bobby. Nabiday ka? Oh. Wala. Sige na, bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Oh, man na.